आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। 3 जनवरी से 15 साल से जायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती डोज का ऐलान। पंजाब इंतखाबात लड़ने किसान तंजीमों का ऐलान। 22 तंजीमों पर मुश्तमिल मुश्तरका समाज मोर्चा तश्कील। कोविड तहदीदात से क्रिसमस की सरगर्मियां मान। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और नायब सदर जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना में 2 जनवरी से रैलियों, अवामी जलसों पर पाबंदी। अवामी इज्तिमात की मशरूत इजाज़त। हाई कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत का फैसला। मौजूदा हालात का डटकर मुकाबला करने की तलकीन। उत्तर प्रदेश मजलिस के ज़िम्मेदारों का दारुस्सलाम में इजलास। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर। हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखने का अज़्म। नए कमिश्नर पुलिस CV आनंद का बयान। और कश्मीर में इनकाउंटर्स, 4 अस्करियत पसंद हलाक। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को ऐलान किया कि 3 जनवरी से पूरे मुल्क में 15 ta 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका दिया जाएगा, जबकि 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एहतियाती डोज दी जाएगी। वायरस की ओमिक्रॉन शक्ल की वजह से कोविड केसों में इजाफे के दरमियान कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी एहतियाती डोज दस्तयाब होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने क्रिसमस की छुट्टियों की खुशियां मांद कर दी हैं। मुख्तलिफ एयरलाइंस की 4500 से ज़ायद परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। दुनिया भर में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को 2000 के करीब परवाज़ें मनसूख की गईं और इतवार को मज़ीद 500 परवाज़ों की मनसूखी का ऐलान कर दिया गया। ये अमर अहम है कि क्रिसमस से कबल का दिन एयरलाइंस के लिए एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन तस्वुर होता है, लेकिन रवां साल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव ने एयरलाइंस के अमले के कई अफराद को भी बीमार कर दिया और जिसकी वजह से परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। जम्मू कश्मीर में हफ्ते को हिफाजती दस्तों के साथ 2 अलहदा इनकाउंटर्स में एक IED एक्सपर्ट के बशमूल 4 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि शोपियान ज़िले में लश्कर तैयबा के 2 अस्करियत पसंद हलाक हुए। पुलिस ने बताया कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में हिफाजती दस्तों और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक और झड़प हो रही है। पंजाब में 22 किसान तंजीमों ने, जिन्होंने मरकज़ी क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज में हिस्सा लिया था, हफ्ते को एक सियासी महाज तश्कील दिया है और ऐलान किया है कि एक सियासी तब्दीली के लिए आने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में इन जमातों के नुमाइंदों ने एक फ़ैसला किया। ये 22 किसान तंजीमें पंजाब की इन 32 किसान अंजुमनों में शामिल हैं, जिन्होंने मरकज़ के 3 मुतनाज़ा ज़र क़वानीन के ख़िलाफ़ ज़ायद 1 साल तक जारी रहने वाले एहतजाज में हिस्सा लिया था। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस की नई ओमिक्रॉन शक्ल के 415 केसेस पाए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने ये बात बताई। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 108 ओमिक्रॉन केसेस पाए गए। दिल्ली में 79, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरला में 37, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 केसेस पाए गए। हिंदुस्तान की कम से कम 17 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदर प्रवीण तोगाड़िया ने एक बार फिर हुकूमत से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। कस्बा असावा गांव में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तोगड़िया ने हफ्ते को कहा कि तबलीगी जमात पर पाबंदी के साथ आबादी कंट्रोल कानून बनाया जाए। तोगड़िया यही नहीं रुके बल्कि काशी मथुरा कानून बनाकर दोनों मकामात पर मंदिर की तामीर करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाया और मसनवी तारों से अपने घर रोशन किए। ताहम कोविड तहदीदात से क्रिसमस का त्यौहार फीका पड़ गया। इस मौके पर तोहफ़ का तबादला किया गया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और नायब सदर M वेंकैया नायडू ने क्रिसमस के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए रियासती हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 2 जनवरी 2022 तक रैलियों, अवामी जलसों पर इम्तना आयद कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से जारी करदा जियो में बताया गया कि दूसरे अवामी इज्तिमात को चंद हिदायत के साथ इजाज़त दी जाएगी,
جن میں تقریب کے مقام کی حدود میں سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے علاوہ اس مقام پر کسی بھی شخص کو ماسک کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ دینا بھی شامل ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ ناانصافی اور حق تلفی مسلمانوں کے ساتھ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین مظلوم اور ناانصافی کا شکار مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے دستوری اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ 70 برس میں ہر کسی کو آزمایا، سب نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے ساتھ فریب کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے سیاسی مرکز کو مضبوط کریں اور اپنے مسائل آپ خود حل کروائیں۔ قائد مجلس آج دارالسلام میں ریاست اتر پردیش کے مجلسی ذمہ داروں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سینئر IPS عہدیدار CV آنند نے ہفتے کو کمشنر پولیس حیدرآباد کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر کئی سینئر پولیس عہدیداران بھی موجود تھے جنہوں نے CV آنند کو نئے عہدے کے حصول پر مبارکباد دی۔ انجنی کمار نے انہیں رسمی طور پر نئی ذمہ داریاں حوالے کی۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے 1991 کے IPS بیچ سے تعلق رکھنے والے عہدیدار CV آنند نے کہا کہ انہیں کمشنر پولیس حیدرآباد کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے۔ انڈین پولیس سروس کے سینئر عہدیدار انجنی کمار نے ہفتے کو بحیثیت ڈائریکٹر جنرل پولیس اینٹی کرپشن بیورو اپنے نئے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ انجنی کمار ان 30 IPS عہدیداروں کی فہرست میں شامل ہیں جن کا ریاستی حکومت نے جمعہ کو تبادلہ کیا ہے۔ قبل ازیں وہ حیدرآباد کے پولیس کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور اس عہدے پر اب CV آنند کو مقرر کیا گیا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے گھٹکے سر میں حالت نشہ میں طلباء کی کار کی ٹکر سے ایک خاتون ہلاک اور اس کا شوہر زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے تعاقب کر کے انہیں پکڑ لیا اور سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق خانگی کالج کے 4 طلباء نے کل شام موضع عید الآباد کے پاس مینوشی کی اور وہ بذریعہ کار گھٹکے سر کی سمت واپس ہو رہے تھے کہ انہوں نے ساؤتھ انڈیا بینک کے قریب موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 43 سالہ خاتون نرنجنی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ اس کا شوہر مدھوسودن حادثے میں زخمی ہو گیا۔ جوبلی ہلز علاقے میں واقع ایک پب کے باہر نشے میں دھت لڑکے اور لڑکیوں نے سرعام ہنگامہ آرائی کی۔ وہ حالت نشہ میں رقص کرتے ہوئے سڑک پر آئے اور انہوں نے وہاں ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نوجوان کی حالت نشہ میں ہنگامہ آرائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ واضح ہے کہ چند دن قبل رہائشی علاقے میں پب کے خلاف مقامی افراد نے احتجاج کیا تھا۔ والد کے انتقال کی خبر سن کر شہر آنے والے ممبئی کے شخص کی موت ہو گئی۔ بنجارہ ہلز پولیس کے مطابق 40 سالہ عبدالسلام ہارون رشید متوطن ممبئی ریاست مہاراشٹرا کے والد 70 سالہ ہارون رشید سید نگر فرسٹ لانسر میں واقع افضل حسین نامی شخص کے مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے مقیم تھے۔ 23 دسمبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ان کے فرزند شہر پہنچے۔ تدفین کے بعد وہ افضل حسین کے مکان میں ہی مقیم تھے۔ کل رات پیٹ میں درد کی شکایت پر انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔